Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope everybody will be fine. Today our topic is Sahaba Ikram की इस्तिकामत, यानी कि सहाबा इकराम ने इस्तिकामत के कैसे कारनामे सर अंजाम दिए और कैसे उन्होंने इस्तिकामत की मिसालें कायम की। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इस्तिकामत क्या है, इसके मानी क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इस्लाम में इसका अजर अज़ीम क्या है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें इस्तिकामत की कौन सी मिसालें मिलती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सहाबा इकराम की इस्तिकामत। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ने इस्तिकामत के जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए उसवा हसना है, इसी तरह हमें सहाबा इकराम की ज़िंदगी से भी बेशुमार ऐसी मिसालें और बेहतरीन नमूने मिलते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और रसूलुल्लाह की अताअत को पूरा करने के लिए तरह तरह की कुर्बानियाँ दी और तरह तरह की मुसीबतों में से वो गुजरे और उन्होंने उन्हें बड़े सब्र, तहम्मुल और इस्तिकामत से बर्दाश्त किया, लेकिन अपने अज़म से पीछे ना हटे। हज़रत खुबाब बिन अलारात, हज़रत खुबाब जो है सहाबी रसूल थे, कहते हैं कि एक दफ़ा हमने अपनी मुसीबतों का हाल बयान करके दुआ की, दरख्वास्त की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में भी ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया। कि हज़रत ख़बाब फरमाते हैं कि हमने जब अपनी परेशानियों का हाल रसूलुल्लाह से बयान किया कि हमें तरह तरह की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो हज़रत ख़बाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपसे पहले के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, एक आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया, यानी कि उसको ज़मीन में दबा दिया गया, ज़मीन को खोदकर, गड्ढा खोदकर उसमें उसको डाल दिया गया। उसे आरे से चीरकर 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया, मगर वो साबित कदम रहा। यानी कि एक आदमी को उसका आधा जिस्म जो है वो ज़मीन के अंदर दफना कर ऊपर से उसको काट दिया गया, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहा और वो अपने अज़म से पीछे ना हट सका। और लोहे की कंघियों से किसी का गोश्त अचील-अचील कर अलग कर दिया गया, यानी कि कुछ लोगों को इतनी तकलीफ दी गई कि लोहे की कंघियों से, कौम से उनका गोश्त अचीला गया, यानी कि उनको उनके जिस्म पर कंघियाँ चलाई गईं और उनके जिस्म पर खराशें डाली गईं, उनको तकलीफ देने के लिए, ताकि वो अपने इरादे से या अपने अकीदे से पीछे हट जाएं। लेकिन फिर भी वो अपने दीन से ना हटा। और फिर उन्हीं हज़रत ख़बाब के साथ ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। हज़रत ख़बाब ने जब इस्लाम कबूल किया और इस बात का इल्म जब कुफ़ार को चला, तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह को बहुत तकलीफ दी, हत्ता कि एक दिन ज़मीन पर कोयले दहका कर उन पर चित लटा दिया गया, यानी कि ज़मीन पर कोयले जलाए गए और उसके बाद उनको पीठ के बल यानी कि बैक पे उनको लिटा दिया गया और एक शख्स उनकी छाती पर पाँव रखे खड़ा रहा कि करवट ना बदल सकें, यानी कि उनको इस कदर ऊपर से प्रेस करके तकलीफ दी गई ताकि वो करवट ना बदल सकें और उस आग की जो जलन है उसको तकलीफ पहुंचे और वो फिर अपने इरादे से हट जाएं। यहाँ तक कि कोयले आपके जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे पड़ गए। और ये निशाने अज़मत और इस्तिकामत के तमगे के तौर पर सारी उम्र के लिए आपके जिस्म पर सब्त होकर रह गया, यानी कि हज़रत ख़ुबाब को जो उन्होंने कोयलों पर लिटाया और उन्हें जो जलाया गया, लेकिन फिर भी आपने इस्लाम से इनकार ना किया और इस्लाम का इकरार करते रहे और ये वो निशान जो जलने के थे, इस्तिकामत के तमगे के तौर पर सारी उम्र उनके जिस्म पर सब्त होकर रह गए। जिस तरह किसी का बॉडी जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसके बाद वो निशान बाकी रह जाते हैं। फिर एक सहाबी हज़रत खुबैब को सूली पर लटका दिया गया। अब ये 2 सहाबी हैं, इनके नेम बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। वो हज़रत खुबाब हैं, ये खुबैब हैं।
نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں، یعنی ان کو نیزے اور تلواریں مار مار کر ان کو گھاؤ لگا کر، یعنی کہ ان کو زخم لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا کہ کیا خیال ہے خبیب، اب تو چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں، یعنی کہ جب ان کو تکلیف دی جا رہی تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اب تو آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور آپ اس عذاب سے بچ جاتے، تو حضرت خباب نے جواب میں کہا مجھے 100 دفعہ اس طرح کی اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، یعنی کہ یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ سے محبت اس قدر تھی کہ آپ خود تو تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر ہے کہ جب اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک ہے، جب حضرت خبیب کو شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ، یعنی کہ ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ جب بھی ان کو تکلیف دے دے کر مارا جا رہا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے تکلیف جب ملتی ہے یا جب میں زخم کھا کر گرتا ہوں میں لیفٹ کروٹ پہ گرتا ہوں یا رائٹ پہ، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ میں ایک کامل مسلمان ہوں اور میں اللہ کی راہ میں ایک لڑائی لڑ رہا ہوں اور اپنی قربانی دے رہا ہوں۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی کہ ایکچولی جو ہمارے دین کی اصطلاح میں استقامت ہے وہ یہی ہے، کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اور اس کے لیے ڈٹے رہنا، اور چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے، اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ تو یہی بات مسلمانوں میں تھی۔ اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو کس طرح صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے، انہوں نے اسلام کے لیے لڑائی لڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو صبر و تحمل کے ساتھ استقامت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ پھر غزوہ بدر میں رسول اللہ اور صحابہ کی استقامت تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو تاریخی فتح نصیب ہوئی جو کہ ناممکن تھا۔ تو استقامت کا اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح صبر کرنے پر اجر دیتے ہیں اسی طرح نیک کام کے لیے، یہ بھلائی کے لیے جب بھی آپ کوئی کام استقامت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم نیکسٹ جو ہے کوشچن آنسرس کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔